Angkatan bersenjata Rusia kembali menggunakan drone FPV dalam medan pertempuran. Terbukti dalam sebuah rekaman yang beredar di aplikasi perpesanan Telegram Senin 3 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan kendaraan lapis baja milik pasukan Ukraina menjadi sasaran. Dapat dilihat dalam rekaman, detik-detik drone diterbangkan menuju titik target. Drone tersebut menuju ke arah kendaraan lapis baja Ukraina yang disamarkan. Setelah operator drone FPV melakukan aksinya, asap tebal muncul di sana. Diketahui penyerangan ini berlangsung di wilayah Donetsk. Hal ini tentunya lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami pasukan Ukraina. Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina jadi korban sasaran dari pasukan Rusia. Kelompok militer Rusia melakukan misinya dengan bantuan drone penurunan amunisi. Pesawat tak berawak itu menemukan targetnya sedang berkeliaran. Amunisi kemudian diturunkan ke arah personel militer Ukraina yang terdeteksi. Para prajurit di samping kendaraannya kocar-kacir setelah dikejutkan serangan tersebut. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang beredar di media sosial Telegram Senin 3 Juni 2024. Tidak diketahui pasti berapa korban jiwa yang berjatuhan atas insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam reaksi dari warganet. Senjata self-propelled Polandia milik pasukan militer Ukraina dihancurkan. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Senin 3 Juni 2024. Kelompok militer Rusia melakukan operasi penyerangan di daerah Kasovyar. Kali ini, senjata self-propelled Polandia milik Ukraina menjadi sasaran penyerangan pasukan Rusia. Amunisi dilepaskan pasukan Rusia dengan serangan yang tepat sasaran. Api beserta asap bermunculan di sana melalui pantauan drone pengintai. Dikonfirmasi, senjata self-propelled Ukraina berhasil dihancurkan pasukan Putin. Tidak terhitung sudah berapa total kerugian yang dialami pasukan Ukraina. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak militer Ukraina. Sebuah video yang diunggah Angkatan Bersenjata Rusia kembali jadi perbincangan warganet. Pasalnya, militer Rusia mengklaim serangan artilerinya telah melenyapkan benteng pertahanan pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 3 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri roket dari kelompok pusat Rusia melenyapkan benteng musuhnya dari muka bumi. Tampak bagaimana puluhan roket meluncur ke arah posisi musuh Rusia seperti yang terlihat dalam rekaman. Dari gambar yang terekam oleh kamera udara Rusia, hampir di setiap titik kepulan asap akibat hantaman roket terlihat. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Berikut merupakan video yang memperlihatkan pemandangan setiap hari yang terjadi di wilayah Kharkov, Ukraina.
militer Rusia dengan drone pamungkasnya tanpa jeda menyerang pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 3 Juni 2024. Dituliskan dalam keterangan unggahan, angkatan bersenjata Ukraina setiap harinya mendapat kerugian di arah ini. Tampak dalam rekaman bagaimana pesawat tak berawak Rusia langsung menghantam setiap prajurit sampai instalasi militer Ukraina yang ditemui. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman truk pasukan Ukraina yang meledak setelah dihantam amunisi berkeliaran Rusia beredar di Telegram pada Senin 3 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan dituliskan, sebuah truk pengangkut amunisi Ukraina berhasil diledakkan oleh drone Lancet Rusia. Diketahui amunisi berkeliaran Rusia menyerang pengangkutan angkatan bersenjata Ukraina di sekitar Kharkov. Tampak bagaimana kendaraan pengangkut amunisi tersebut meledak hingga terbakar hebat. Bukan hanya sekali, UAV Rusia datang menghantam, tapi lebih dari 2 kali. Sampai-sampai kepulan asap disertai kobaran api membumbung tinggi. Dapat dipastikan, akibat peristiwa ini, militer Kiev lagi-lagi alami kerugian besar. Sejak unggahan ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus menggagalkan setiap rencana pasukan lawannya di medan pertempuran. Seperti yang terjadi baru-baru ini di wilayah Rabotino, drone FPV Rusia mengganggu proses pembangunan benteng angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 3 Juni 2024. Drone kamikaze Rusia dengan jelas menunjukkan bagaimana angkatan bersenjata Ukraina membangun garis benteng mereka. Pesawat tak berawak Rusia tidak tanggung-tanggung menggagalkan niat musuhnya dan menghancurkan peralatan teknik, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak insiden ini terjadi, tidak diketahui pasti seperti apa tanggapan pasukan Ukraina lainnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Operator UAV dari Batalion Khusus Terpisah ke-58 secara efektif meluncurkan serangan udara di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 3 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan rangkuman kerja tempur pesawat tak berawak Rusia yang menyerang posisi peralatan dan personel militer Ukraina. Jauh sebelum melancarkan aksinya, militer Rusia melakukan identifikasi terlebih dahulu. Tak butuh waktu lama, serangan mematikan langsung diluncurkan dan meledakkan semua posisi targetnya, seperti yang terlihat dalam rekaman. Ledakan dahsyat terjadi, Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim alami kerugian besar di arah ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9972 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 000... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.